Morning. Today's video, Sulat ako. sulat ikaw. Okay. Go. Too easy. Too easy? Okay. We'll see if too easy. Very good ah. Sorry. Sorry, Mommy. It's okay. You said you're too easy. Fun lang ako. Tama naman yan. Enough naman yung gunting. Yung bag na lang. Mayroon naman yan Fun lang nakakunik. ako, fun. Fun. Okay. Sulat pa pangalan. Ano pa? Help mo ko. A. Yan. Tapos, yan. Tapos, almond. A. Yan, please. It's okay. It's okay. It's okay, it's okay. S pa. Yan. Yan. R pa, R. Yan. Ayos natin, baby. Up natin. Dito. Tapos, saan pa? Saan pa? Ano pa? Next, A. Ayan o, A. Gaya mo. Ayos. Yan. Ayos natin, B. Please ba? Ayan o. R. Tapos na R. Hindi, yung R, small letter R, yung ganito o. Yan o. Ito. Oo, yan. Straight sa red, tapos sa blue. Dito, dikit mo. Hindi naman kasya yan mamaya eh. Sa laki ng mga sulat mo. Yan, tapos ito. Yan, very good. O, A na A. Ito. Yan. Ay, ba't tinugtugan mo? Sorry! Maganda na sana. Sorry! It's okay. Oo, video ikaw mama, wag ikaw galit. Ayun na. O, A na A. Saan ay? Ayan o, A. Yan. Yan. Dito, dikit. Yan. Yan, dyan. Para magkasya. Yan. Yan. B pa, B. Saan ang B? Ito. Oh, yan. Okay. Sulat mo. Ito. Yan. Oh, yan. B. Straight line, blue to blue. Yan. Oh, I pa, I. Too easy I. Too easy I. Okay, too Sa- easy I. Okay. Too easy I. Yan. Okay. Mana. Bibi ako. Ha? Bibi. Ayun. Assignment. Oh, wait muna. Wag mo na hawak color yellow. Ay. Yung color mo daw, yung shape na square or parisukat, color blue. Hanapin mo yung color blue mo na color. Tapos, color mo yung square. Saan ang square? Ito. Oh, what else? Okay. Ito din. Okay. Oh. Ano yan? Square or parisukat. Sabihin mo? Parisukat. Okay. Saan pang square? Puno atin nila. Puno. Okay.
Dito man. Okay. Nice ha, nice. Huwag lampas po. Kasi meron ikaw baon Chucky mamaya na. Tingin ako, Chucky. Tingin ikaw Chucky mo, nakita mo? Po. Tina. It's me, and will me. 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 Yeah. Ha? Tagalito Mia. Yung 3 rectangle, hours later. 3 hours later. Okay. Rectangle yung yellow. Finish naman ikaw dito sa isang page. Diyan naman sa kabila. Na-check naman yun ni teacher. Naalala mo pa pala. Very good ikaw sa school? Po. Bait ikaw no? Po. More square. Tapos na. Oh. Dito man sa baba. Mm-mm. Sabi yung mama. I love you, baby. Very good ang baby ko sa school. Behave ka, ayos siya. Hindi ikaw scared? Papa. Huwag ikaw away classmate, no? Apa. Tapos na. Saan pang square? Okay. So many? Po. But easy? Po. Very good eh. Go na, come on. Tito. Okay na. She's a bird. Tapos na. Saan pang square? O, pause muna natin kay bagal na. Dami-dami na think time. Finish na siya sa square. Square color. Oh, ito naman. Oh. Wait lang ha, dandahan ha. Okay. Oh, saan dito yung ano, match, i-connect mo. Dali na, connect mo. So easy. So easy. Okay. Tapos ito, siyan. Okay. So easy. Very good, baby ba? Tapos ito sa dyan. Okay, very good ba? Okay, finish. Another connect. Oh. Saan yung U? Small letter U. Ito. V man yan. Yung W. Saan yung W? Ito. W. Saan ang baby W? Oh, very good. Okay, connect na. Connect ko. Very good. Oh, Saan pa? yung S. S. Small letter S. Oh, very good. Tapos yung X. Papa! Saan ikaw? X pa, X. Saan ang baby X? Okay, good. Ay, yung, ano, yung V. Yung V. Saan ang V? Oh, yan. Very good. Okay. And then, the T. Saan ang baby T? Ito. Okay. Uy na, galing naman ang baby ko. Diyan. Oh, yan. Okay. Tapos, ano, yung isa na lang, yung U. Saan ang U? Good job. Okay. Another. Finish na connect. Next. Mag-connect. Dito yung Okay. Yung ano mo na, mas madali. Yung K. Saan ang baby K? Turo ang baby K. Ako alam. K, hanapin mo dito ang baby K. Yung maliit. Yung K ba? Yung... Okay, connect. Saan? Okay. Saan ang baby K? Okay, connect na.
Then, ang H. Saan ang baby H? Very good. Okay. Connect. Yung, mahirap to. G. G. Saan ang baby G? Ito? Ito, baby G. Connect mo na, baby G. Bakit may color? Nagdikit dun kanina. Okay. Yung L. L. Saan ang baby L? Ito? Hindi man yan, baby L. J man yan. Ito, baby L. Okay. Yan na. Connect na. Saan? Saan ang L? Baby L. Okay, go, go, go. Then, ang J. Baby J. Saan ang baby J? Very good. Kita ko ito. Okay. Connect mo ng baby J. Last is the I. I. Where's the baby I? Yes, very good. Okay. Okay, we have to name the picture first. What this one? Ice cream. Kite. Grapes. Grapes. Juice. Ladybug. Horse. Ladybug. Wow, very good ang baby ko. Hindi ko alam kung anong to. Ladybug pala yan. Uy, no. Yan, tay ko. Hindi kasi alam ni mama. Ito. Ito. Umbrella. Umbrella. Ito. Siphon. Wow! Tiger. Watermelon. Wow! Sun. Wow! Ano to? Vase. Vase. Sabi mo vase. Vase! Uy na, very good ang baby ko. Very good ang baby. Last na assignment is the curve line. Not again. Not again. May hard dito ba? Na-connect mo naman to. Not again, hard. I thought it's all easy. This is not easy. Oh, this is not easy. You have to try your best, baby. Okay, I have to say goodbye na. Hindi ko. Hindi. Video pa, mama? Po. Okay. Wag na video? Ko. Okay. Enough na, no? Kay, Video pa. video pa. Haba-haba naman video natin. Hindi na ma-upload mamaya sa YouTube. Wala. Okay. Bye na, mama, no? Bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Bye.